गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो टॉपिक अच्छी सांब दशमी कहीं पालन करा जाए कहीं ना श्रीकृष्णकर जो पुओ सांब से जन्म ग्रहण करते तो पालन करा जाए। तो आपण मैंने केमती पालन करते तो सेटा आपण कमेंट कर जन पारे मुझे पालन करी पूजा केमती हुए तो सेटा चलतु देखा नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद धन्यवाद सारे। तो देखो एमती पूजा करा जाए तुलसी चौरा पाखे पूजा करा जाए सब सामग्री रखा पत्र शंख दीप एक दर्पण जोटा कि देखा जाए आप चाहिए जोटा कि 5टा बेला 5 प्रकार पानी पाखे ना 7 प्रकार पानी 5 प्रकार तो एमती कलेक्ट कर फल भी नड़िया कदली जो आप जो भी सक्षम से आनीपर 5-7 प्रकार आपरे आपंकर देखो डेकोरेशन होची अरेंजमेंट होची आउे आपंकर आगे सजा पत्र आप जी फैमिली मेम्बर थे से फल नहीं पारती मिठा नहीं रिक्वायरमेंट हिसाब से आज पाखर गोटे अच्छी छेना फड़ दुकान भल करे पूरा तंबा थाली छेनापोड़ कर सांब दशमी कहीं पालन करती श्रीकृष्ण का पुओ सांबर जन्मदिन सब आम ओडिया घरे समस्त घरे पालन करा जाए सांब दशमी। चंदन मयूर टा जाऊन तो पाकू से गीतटा गोटे चढ़ई चढ़ीटा जाए चढ़ई गीत जेटा बढ़िया लगे गीत चंदन अर्पण कर दर्पण यहाँ दर्शन करा जाए गोट बस पूजा करा जाए नुआबू शाशु कर भोग लगा जाए किसी दुकान में कौन जल 5टा प्रकार 7 प्रकार जल जो आप अरेंजमेंट कर
ବୋଉ ବି କରୁଛନ୍ତି। ନା ଜୁସ୍ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଳ ଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଖାଉ କଣ ନାଇଁ ବବିର କିଛି ମାରିଲନି, ବବିର ମାରିଲନି କିଛି। କର ଜଲ୍ଦି କର। ବବିର ଗୋଟେ ମାରିଥାନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଇଦେ ସେ ବସିବ ଦେଇଦେ। ବବିର ଗୋଟେ ଦେଇଦେ। ମାମୁନି ତାଙ୍କ ସେଠି କରିଦେ, ଆମ ସେ ବବିର ତାର କରିଦେ ସବୁବେଳେ। କେମିତି ଦାନ କରାଯାଏ, ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଦେଇଛି ତ ଦେଇକି ବେଲଟାକୁ ଏତେ ଚେଚି କରିଦେବି। 7 ଥର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଯୋଉ 7 ଫୁଟ ପାଣି ଆପଣ କହିଥିବେ ପାଣି ହଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ହଉ ହଳଦୀ ପାଣି ଗୋବର ପୁଳି ପାଣି କିଛି ବି ପାଣି ହେଇପାରେ। ଏତିକି ପାଣିକୁ 7 ଥର ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁ। ଆଉ ପାଣିକୁ ମାଡ଼ିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ପୂଜା ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ପାଣି ହୁଏ ତାକୁ ବୁଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତଳମୁହାଁ କରି ଦିଆଯାଏ। ଭାଇ ଆସିକି ବେଲା ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବେଲା ଆସିକି ନିଅ, ବେଲା ଆସିକି ଯାଉନି କେତେ ବାଁକୁ ପିଡ଼ିଛୁ ନେବି। 7 ଆଞ୍ଜୁଳ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଜଳ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ସମଦଶମୀ ପାଳନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପୂଜା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଯାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ এইଭଳି ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସଫାକାରୀ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ସେଠି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ପକେଇଲେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋଟିଭେସନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।